के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। গত 1 সেপ্টেম্বর পাটনায় ভোট অধিকার যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে রাহুল হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, এবার হাইড্রোজেন বোমা ফাটানো হবে। নতুন যে তথ্য সামনে তিনি আনবেন সেটা দেখার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না। বৃহস্পতিবার খানিকটা হলেও তাই। ভোটার তালিকায় অনিয়মের সন্দেহ নিয়ে কেঁচো খুঁড়তে নেমেছিলেন রাহুল গান্ধী, কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি গোখরোর সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, এটা হাইড্রোজেন বোমা না হলো, এটা হলো সফটওয়্যার দিয়ে ভোটার চুরির কাহিনী। सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। तो जो यह काम कर रहा है, यह उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। উদাহরণ দিয়ে তিনি একটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকার নমুনা দেখান। দেখা যাচ্ছে সেখানে বুধবারই ভোটার তালিকায় প্রথমে যে ভোটারের নাম, সেই নাম ব্যবহার করে তালিকা থেকে কোথাও 12 জন, কোথাও 14 জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে। আর যে মোবাইল ব্যবহার করেই তা করা হচ্ছে সেটা ওই রাজ্যেরই কারো নয়। Phones from outside, people who are supposed to have added voters don't know that they've added voters. People who've deleted voters don't know that they've deleted voters. Names are being filled. Addresses, the address is Sasti. Name is UQ JJW. तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। রাহুল গান্ধী কর্ণাটকের আনন্দ কেন্দ্রের একটি ঘটনা তুলে ধরেন। তিনি জানান, ওই এলাকায় 6018 জন ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বাইরে থেকে সফটওয়্যার এবং ফোন নম্বর ব্যবহার করে তা করা হচ্ছে। এক বুথ লেভেল অফিসারের কাকার নাম মুছে যাওয়া দেখে বিষয়টি সামনে আসে। রাহুলের অভিযোগ, ভুয়ো লগইন ব্যবহার করে এই কারচুপি হয়েছে। কাজটা করা হচ্ছে সংগঠিতভাবে নির্দিষ্ট কিছু সংস্থা এবং কল সেন্টারের মাধ্যমে। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। वहां की जो बीएलओ थी, उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था, कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए, इनको मालूम ही नहीं। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। কিছুদিন আগে কর্ণাটকের মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় লক্ষাধিক ভুয়ো ভোটার রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন রাহুল। এবার তার অভিযোগ, শুধু ভুয়ো ভোটার নয়, বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অথচ কর্ণাটক সিআইডি এ নিয়ে তথ্য চাইতে গেলে নির্বাচন কমিশন সে তথ্যও দিতে চাইছে না। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं, हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए। नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। রাহুলের দাবি, সারা দেশে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এর লক্ষ্য বিরোধী ভোট ব্যাংককে দুর্বল করা। বেছে বেছে কংগ্রেস সমর্থক, দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, ওবিসি ভোটারদের নাম পরিকল্পিতভাবে মুছে ফেলা হচ্ছে। There are many such cases. Here is another one. Maharashtra, Rajora, same idea. 6,850 targeted voters added. कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं, ऑपोजिशन के ही होते हैं। That these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. লোকসভার বিরোধী দলনেতা সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকেই দায়ী করেছেন এবং বলেছেন, ভোট চুরিতে সরাসরি মদত করেছেন জ্ঞানেশ কুমার। নির্বাচন কমিশন সেই সব মানুষদের আড়াল করছে যারা ভারতীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति
वोट चोरों की रक्षा कर रहा है, कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। রাহুলের হুঁশিয়ারি, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার তথ্য, ব্যবহৃত ফোন নম্বর ও ওটিপি ডেটা 1 সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে, তা না হলে প্রমাণিত হবে কমিশন অপরাধীদেরই আড়াল করছে। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है, आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। রাহুল গান্ধী জানিয়ে দেন, এটাই শেষ নয়, সামনে আরো বড় পর্দাফাঁস হতে চলেছে, সেটা হবে হাইড্রোজেন বোমা। এই প্রমাণ যুব সমাজকে বুঝিয়ে দেবে কিভাবে দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রভাবিত হচ্ছে। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं, नहीं आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा। বিরোধী দলনেতার ইঙ্গিত, হাইড্রোজেন বোমা আরো ভয়ঙ্কর হবে, সেটার জন্য প্রস্তুত হবে তার দল। রাহুল গান্ধীর সব কথা সাদা কালো প্রমাণ হতে রয়েছে, এবার কমিশনের দায়িত্ব ব্যবস্থা নেওয়া। তিনি চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছেন, কমিশন যদি স্বচ্ছ হয় তাহলে আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে কর্ণাটক সিআইডিকে তদন্তে সব রকম সাহায্য করবে তারা। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।